Hi guys! Yan guys, nagluto tayo ng Bicol Express. I-flex ko lang niluto natin Bicol Express yan. With sitaw. Yan. Yan guys, papapansin nyo guys. Wow! Sarap yan guys. Kunti pa yan guys para pakatihan pa natin. Para lumapot ng konti yung sabaw. Sabaw pa lang yan, ulam na yan guys. Yan. Siyempre hindi mawawala ang sili pag Bicol Express. Yan. Malapit na lumapot. Kapag Bicol Express, may konting laman, may konting taba-taba. Kaya swabing-swabe ang kain natin ito guys. Guys, tara kain tayo. Yan, Bicol Express.